Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggraini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Kennenlernen Sitzen und Dutzen, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Wonosari secara daring. Berikut adalah pelaksanaan pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen, Frau. Wie geht es euch? Sehr gut. Sehr gut. Alles sind gut? Baik semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar ya, before we lernen, bitte beten wir zusammen zuerst. Bitte Nadia führt das Gebet. Ja, Frau, bevor wir lernen, beten wir zusammen beginnen. Fertig. Danke Nadia. So, where kommt heute nicht? Cynthia Biwanita. Ada kabarnya? Cynthia Kerang. So, Sabita. Cynthia is Krang, Sabita, Yuanita, dan Cynthia. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat ya, dan kita selalu sehat-sehat juga yang sudah bisa hadir hari ini. So, sebelum kita masuk ke materi inti, was haben wir schon gelernt? Sie vorstellen. Iya, oke, Sie vorstellen. Was ist das Sie vorstellen? Perkenalan dalam bahasa Jerman. Oke, good. Kenalan diri dalam bahasa Jerman. Very good. So, ada apa saja? Nama, tempat tinggal. Iya, Nama, asal, asal, tempat tinggal, umur, Bahasa. pekerjaan, Oke, kalau nama memperkenalkan dirinya bagaimana cara menyatakan nama? ich heiße, bin, Very good. My nama. Very good. My nama is. Dan menyatakan tempat tinggal, apa itu tinggal bahasa Jermannya? ich wohne in Oke, apa contohnya? Wonosari. Wonosari. Very good. Gunung Kidul, boleh. Oke, so is das. Menyatakan asal gimana? Ich komme Very good. Ich komme aus mana? Jakarta. Yogyakarta. Tuh, atau ich komme aus mana lagi? Gunung Kidul. Gunung Kidul, boleh. Berlin. Berlin, ich komme aus Berlin. So ist das. Ya. Atau ich komme aus Korea misalnya. Ich komme aus Berlin atau ich komme aus Indonesia atau ich komme aus Deutschland misalnya seperti itu. Und dann Alter. Umur. Sehr good. Cara menyatakannya bagaimana? Ich bin 17. 17. Coba dilengkapi kalimatnya. Bin 17 Jahre alt. Oke, menyatakan pekerjaan. Apa contohnya? Ich bin Schülerin. Oke, itu kalau siswi. Kalau siswa? Schüler. Oke, ich bin Schüler. So, itu dia yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, jadi sekarang kita belajar apa? Frau share screen dulu. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Frau. Ich habe zwei Bilder. Ya, Frau Vivi ada dua gambar ini, menampilkan dua gambar. Jadi kira-kira ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Memperkenalkan diri. Oke, sehr gut. Memperkenalkan diri, tapi perbedaannya apa ini? Was seid ihr auf dem Bild? Formal. Formal sama informal. Secara formal dan informal. Yang mana yang formal dan yang mana yang informal? Yang kanan formal. Formal yang pakai jas. Oke, yang formal yang pakai jas. Oke, terus yang ini apa? Tidak formal. Tidak formal. Oke, informal ya. Oke, so itu dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkenalan ya, berkenalan secara formal dan tidak formal. Wie heißt berkenalan auf Deutsch? Kennenlernen. Kennen zu lernen. Oke, das ist kennenlernen. So, wir machen jetzt weiter. Nah, kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Bitte Amalia, kannst du das lesen? Ya, tujuan pembelajaran melalui mode pembelajaran problem based learning. Pusat
Kakak Didik dapat memproduksi dialog sederhana untuk memberi dan meminta informasi terkait kennenlernen menggunakan bentuk Dusen und Sitzen dengan memperhatikan struktur teks dan fungsi sosial yang benar. Oke, so is that. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat melakukan atau memproduksi dialog sederhana atau menampilkan dialog sederhana itu untuk memberi dan meminta informasi terkait kennenlernen bentuk Dusen dan Sitzen dengan memperhatikan struktur teks dan fungsi sosial yang benar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Habt ihr eine Frage? Dusen sama Sitzen itu bedanya apa, Frau? Oke, sehr gut. Dutzen und Sitzen. Was ist Unterschied zwischen Dutzen und Sitzen? Oke, kita pelajari dari langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Itu perbedaannya di mana sih? Gitu, Dutzen dan Sitzen. Dan was ist Dutzen und was ist Sitzen? Itu ya pertanyaannya. Apa itu Dutzen dan apa itu Sitzen? Kira-kira kalau dari kata ini saja, kalian bisa menebak tidak? Apa itu Dutzen, apa itu Sitzen? Du itu untuk yang gak formal. Yang formal. Oke, kita lihat dari langkah-langkahnya nanti latihan-latihan yang akan kalian lakukan, apakah benar du itu yang tidak formal dan si itu yang formal atau malah sebaliknya. Oke, wir machen jetzt weiter. Kita bentuk grup dulu ke sini. Frau bentuk kelompoknya jadi 3 kelompok saja. Oke, kelompok 1 ada Krisia, Debbie dan Amalia. Silakan diingat-ingat. Kelompok 2 ada Nadia, ada Alivia dan Amanah. Kelompok 3 ada Farisa, ada Prahara dan ada Bintang. Oke, sudah diingat ya kelompoknya? Sudah, Frau. Oke, good. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam satu hari ini. Bitte Amanah, kannst du das lesen? Wir sind die einige Aktivitäten. Wir schauen das Video im YouTube an. Wir machen wieder die Übungen in der Ihr ergänzt die Tabelle mit den richtigen Aussagen durch Google Slides. Ihr konjugiert die Verben in der Tabelle durch Google Slides. Ihr ergänzt den Mini-Dialog durch Quizzes Live. Ihr ordnet die Wörter in den richtigen Satz durch Google Slides zu. Ihr variiert einen Mini-Dialog über Kennenlernen. Ihr macht den Mini-Dialog über Kennenlernen. Oke, sehr gut. Danke, Amanah. So, ergänz ya, yang A umlaut itu dibacanya E. Oke, so is das. Yang akan kita pelajari hari ini. Melihat video di YouTube, ya, melakukan latihan-latihan itu dalam kelompok, melengkapi tabel dengan ujaran yang tepat, terus mengkonjugasikan kata kerja, kemudian melengkapi ini dialog itu di Quizzes Live, menyusun kata-kata menjadi kalimat yang tepat, terus nanti juga memvariasikan mini dialog tentang Kennenlernen, kemudian ada melakukan dialog tentang Kennenlernen. So is das. Wir machen es weiter. Ya, ini ada video ya, silakan diidentifikasi informasi apa saja atau pernyataan apa saja nih yang ada dalam video ini. Kalian menyediakan buku kan? Jadi silakan ditulis saja informasi apa saja atau ujaran apa saja yang keluar dari video ini. Au, au, au. Guten Tag. Oke, sebelumnya ini suaranya terdengar tidak? Terdengar tapi double, Frau. Oh, terdengar sudah. Berarti Frau yang ini ya, Frau mute ya. Ya. Wie heißen Sie? Grüezi. Ich heiße Peter Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Südafrika. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Johannesburg. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Afrikaans. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Alvarez. Woher kommen Sie? Ich komme aus Kenia. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Welche Sprache sprechen Sie in Kenia? Kenianisch. Ich spreche Spanisch. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Manfred. Und du? Ich heiße Petra. Woher kommst du? Ich komme aus England. Wo wohnst du? Ich wohne in Basel. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Englisch. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Ich bin 29 Jahre alt. Oke, sudah didengarkan?
Sudah. Okay, very good. Was that year of the video? Memperkenalkan nama. Memperkenalkan nama, very good. Apa katanya? Ich heiße. Ich heiße. Oke, terus? Asal. Oke, menanyakan asal. Oke, bagaimana caranya? Woher kommen Sie? Oke, ada woher kommen Sie dan ada woher Kommst du? kommst du. Oke, terus apa lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Oke, one ort. Oke, gimana caranya menanyakannya? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Oke, very good. Jadi dari video ini sudah terlihatkah mana yang formal dan mana yang tidak formal? Sudah. Yang mana? Yang si formal. Yang ada dunia yang informal. Yang ada dunia yang informal, berarti yang si Formal. formal. Very good. Bermakna weiter. Nah, ini dia. Was that year of the video? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada nama. Bagaimana cara menanyakan nama? Wie heißt du? We haste. Ada heißen Sie? heißen Sie. Oke. Herkunft. Bagaimana cara menanyakan Herkunft? Woher kommst du? Woher kommst du? Atau? Woher kommen Sie? Oke, very good. So is that. Terus cara menyalakannya bagaimana? Ich komme aus. Ich komme aus. Oke, very good. Terus ada one ort. What is one ort? Bagaimana cara menanyakannya? Wo Wohnen Sie? dan ada Wohnst du? once du. Oke, very good. Und then alter. Oke, apa itu? Siang. Umur. Umur. Oke, bagaimana caranya? Wie alt bist du? Iya. Oke, we all sind Sie dan ada we all is du. Oke, siap. So, ada Sprachen. Ada yang mendengar ini tentang Sprachen? Was is Sprachen kira-kira? Bahasa. Oke, bahasa. Ada bahasa apa saja tadi? English, Spanish. ya. Terus apa lagi? Kaya atau apa gitu di bawah. Oke, apa itu Kenyanish? Bahasa Kenya. Oke, bagaimana cara menanyakannya? Oke, kita lihat lagi ya. Bahasa itu bagaimana cara menanyakannya? Wie heißen Sie? Grüezi, ich heiße Peter Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Südafrika. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Johannesburg. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Afrikaans. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Alvarez. Woher kommen Sie? Ich komme aus Kenia. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Welche Sprache sprechen Sie in Kenia? Kenianisch. Ich spreche Spanisch. Oke, jadi bagaimana cara menanyakan bahasa? Oke, welche Sprache sprechen Sie in Kenya? Ada kesulitan untuk mengucapkan ini? Ya, agak susah. Agak susah. Oke, coba diulangi. Welche Sprache sprechen Sie in Kenya? Oke, coba digabung. Welche Sprache sprechen Sie in Kenya? Oke, bisa? Bisa. Oke, nanti dilatih lagi ya. Solidas. Ini ada beruf. Ini Prof tambahkan ada beruf. Wasis beruf. Pekerjaan. Yang sudah kita pelajari minggu lalu, beruf itu pekerjaan. Yang sudah kalian kenal itu ada berufnya Schülerin dan Schüler. Oke, siswa dan siswi. Oke, ini dia yang akan kalian lakukan. Bitte Nadia bisa dibantu baca perintahnya? Ja, Frau. Ergänzt die Tabelle mit den richtigen Aussagen. Oke, ergänzt die Tabelle mit den richtigen Aussagen. Lengkapilah tabel berikut ini dengan pernyataan yang tepat. Ini ada temanya nama, Herkunft, Wohnort, Alter, und Sprachen. Ada Sitzen dan Nutzen, ya. Karena kita sedang mempelajari ini, dan di bawahnya ini ada kalimat-kalimat bantu ya. Woher kommen Sie? Ini kira-kira masuknya ke bagian mana? Nutzen kah atau Sitzen dan bagian yang mana? Gitu.
tinggal kalian tarik saja ya, pindahkan, tarik dan posisikan ke bagian kolomnya seperti itu. Klar? Klar. Oke, ini pengerjaannya per kelompok seperti yang tadi sudah Frau bagi kelompoknya. Ini Frau bagikan dulu linknya supaya bisa masuk ke sini. Ini Frau bagi di chatroom ya. Silakan masuk dan mulai mengedit. Ini per kelompok. Pengerjaannya satu slide satu kelompok. Ini untuk grup 1 ini, terus grup 2 di slide nomor 8, kemudian di slide nomor 9 itu ada grup 3. Jadi pengerjaannya per kelompok tadi yang sudah kita bagi kelompok tadi. Jangan sampai salah kamar. Oke, ini sudah masuk. Apakah ada yang tidak bisa masuk Google Slide? Risia, oke, lain problem. Risia itu di kelompok 1 ya. Tuh temannya ada Debbie dan Amalia. Apakah Debbie dan Amalia bisa masuk? Saya tidak tahu. Saya bisa. Amalia bisa masuk. Berarti Amalia yang mengedit. Risia dan Debbie itu tolong dibantu Amalia. Grup 2 dan grup 3 apakah ada masalah? Ada kendala tidak? Habt ihr ein Problem? Silakan. Kelompok 2 sudah, Frau. Sehr good. Kelompok 2 fertig. Sambil menunggu kelompok yang lainnya bisa dicek lagi apakah sudah benar atau belum. Ya. Jason nama kan? Orang sih. Kelompok 3 juga sudah. Oke, good. Kelompok 3 juga sudah. Oke, berbahan soal grup A. Yang paham seksi. Fashion. Yang du berarti yang desain. Heißen sih nama yang desain. Wah nanti. Wah not. Kommst du yang desain. Herkunft. Yeay. Fertig. Gruppe 1 schon fertig. Gruppe 2 schon fertig. Und Gruppe 3 schon fertig. Berdiskutieren. Oke, Gruppe 1 bisa tolong dibacakan hasilnya yang bagian sitzen dan Saya Frau. boleh. Nanti kelompok yang lain tolong disamakan ya dengan jawabannya. Kalau ada perbedaan silakan disampaikan. Oke, bitte Gruppe 1. Tema, Name, Herkunft, Wohnort, Alter, Sprachen, Sitten. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Duzen. Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Welche Sprachen sprichst du? Oke, itu dia. Kelompok lain bagaimana? Bitte korrigieren Sie das. Sama Frau. Oke, sama ya. Dari melengkapi tabel ini, ya betul semua ya. Wie heißen Sie? Untuk du-nya, wie heißt du? Herkunftnya, woher kommen Sie? Untuk du-nya, woher kommst du? Sehr gut. Und dann Wohnortnya, untuk Sie-nya, sitzen, wo wohnen Sie? Und du? Untuk Duzennya, wo wohnst du? Untuk Alter, sitzen, wie alt sind Sie? Und Duzen, wie alt bist du? Sprachen, welche Sprachen sprechen Sie? Und Duzen, welche Sprachen sprichst du? Oke, dari melengkapi tabel ini, coba dibandingkan antara sitzen dengan Duzen. Was ist Unterschied? Apa perbedaannya? Huruf akhiran kata kerjanya. Oke, kata kerjanya ada akhirannya ya. Akhirannya dannya di mana? Kalau yang season itu pakai EN. Kalau yang itu pakai ST. Oke, sehr good. Kalau sitzen itu pakai EN akhiran kata kerjanya, dan kalau du itu pakai ST. sehr good. Oke. Nah, so ist das. Ya, wir machen jetzt weiter. Latihan selanjutnya adalah konjugiert bitte die Verben. Konjugasikan kata kerjanya ya. Ini untuk kelompok 1 ada personal pronomennya ich, du, und sie. Ada wohnen, kommen, heißen, sprechen, und sein. Nah, silahkan dikonjugasikan kata kerjanya seperti yang tadi sudah kita analisis. Silakan kita terapkan sekarang di tabel konjugasi kata kerja. Oke, Amalia kelompok 1 sudah mengedit per kelompok ya. Sehr good. Wohnen. Kommen Heiße. Double. Heiße. Heiße. Sing bagian Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Yang du kayak Sprachen. saya. Tambah menit. Kelompok 2. Sprachen yang dugi. Sprachen apa Sprach ya? Kayaknya seperti apa? Cek. Skilebin. Sin.
kelompok 1 sih. Ini Zaini is Oh, aku paham. Kurang S. Oke, fertig. Oke, sehr gut. Wir diskutieren über diese Übung. Kelompok 3 yang presentasi hasil. Bitte, Gruppe 3. Saya. Boleh. Personal pronomen ich wohne, komme, heiße, spreche, bin. Du wohn, kommst, heißt, sprich, bist, sie wohnen, kommen, heißen, sprechen, sind. Oke, sehr gut. Korrigiert bitte. punya saya Dari beda. kelompok lain. Bagaimana? Punya saya Kayaknya yang sprechen itu sprechen ya udah Yang sprechen bagaimana? nggak jadi Frau. Nggak jadi. Oke, sudah betul yang bagian sprechen? Sudah betul Frau. Sehr gut. Was noch? Koreksi dari Frau ya. Untuk kata kerja, dia selalu dengan huruf kecil. makanya sehr gut. Iya, makanya ini Frau menuliskannya dengan huruf kecil semua. Dikoreksi slide masing-masing yang masih huruf besar ya mungkin karena typo ya. Penulisan atau pengetikan jadinya dia otomatis ke huruf besar. Jadi kalau kata kerja dia dengan huruf kecil. Alles klar? Oke, sehr gut. Wir machen jetzt weiter. Silahkan Farisa, kannst du das lesen? Lengkapilah mini dialog. Di mana sih mini dialognya? Di quizzes. Oke, berarti sekarang kita ke quizzes ya. Ini quizesnya apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sehr gut. Linknya Frau share di chat room. Silahkan join quizzes untuk latihan selanjutnya. Sehr gut. Oke, wir fangen jetzt an. Ya, Frau. Oke, hasil akhir. Tempat pertama ada Arum, yang kedua Amanah, dan yang ketiga Amalia. Oke, sehr gut. So is das tentang mini dialog tadi ya, melengkapinya ada yang melengkapi dengan ujaran dan ada yang melengkapi dengan kata kerjanya. Jadi tadi juga sudah kita pelajari sebelumnya. Wir machen jetzt weiter. Frau share screen sudah terlihat? Oke, ini kodenya lessonup.com 164706. Frau tulis di chat room lessonup.com kodenya 164706 per kelompok. Good, wir machen jetzt weiter. Ordnet die Wörter in den richtigen Satz zu. Perintahnya ya. Menyusun kata-kata ini menjadi satu kalimat yang tepat. Kelompok 2 Namanya berubah Nancy. buah Nancy. Kelompok 3 Good. Ya, kita lihat. Silakan dibaca grup 2 hasilnya. Frau Mayer buah Nancy. Oke, grup 3. Frau Mayer buah Nancy. Grup 1. Nancy, Frau Mayer. Oke, kira-kira mana yang betul? Welche ist richtig? Gruppe 2. Gruppe 2. Yang benar Gruppe 2. Kenapa koma itu? Grup 2 ist richtig? Warum grup 2 ist richtig? Kenapa? Karena yang lainnya nggak pakai koma. Oke, kalau dari segi tata bahasa, Oh, ada Gruppe 1. oke, good. Grup 1. Apa yang salah? Harusnya buahnan. Harusnya Buahnan. kalau grup 3 kurangnya di mana? Oma. Yang paling tepat itu adalah Zuai. grup 2. Oke, sehr gut. Weiter ada heißen wie und du. Kelompok 3. Kelompok 2 wie heißen du. Wie heißen du. Wie heißt. Oke, sehr gut. Ya, kita lihat. Ya, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du. Korrigieren bitte. Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Sudah betul semua. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du. Kenapa tadi tidak jadi wie heißen du? Karena informal. Karena subjeknya du. Sehr gut. Oke, karena subjeknya du. Oke, sehr gut. So ist das. Oke, berarti betul semua. Super. Wir machen jetzt weiter. Ada du, ada we, ada sein, ada alt. We are bist. Ya, grup 2 silakan dibaca. We are bist du. Grup 1, grup 3, sehr gut. Wie alt bist du? Kenapa ini jadi berubah jadi bis? Ini dari kata kerja apa? Kerja sein du. Kata kerja sein untuk dikonjugasikan dengan du. Jadinya bis.
sehr gut. Ada von Beruf, ada was, ada sie, ada machen. Was Sie machen von Beruf? Was machen Sie von Beruf? Was machen Sie von Beruf? Was machen Sie von Beruf? Oke, sehr gut. Kita lihat. Oke, was machen Sie von Beruf? Was machen Sie von Beruf? Was machen Sie von Beruf? Oke, sehr gut. Ada koreksi tidak? Tidak. Oke, sehr gut. Ini sudah betul semuanya. Dengan tulisannya juga sudah betul semua. Sehr gut. Bermakna weiter. Ada du, ada woher, ada kommen. Kelompok 3 woher comes to. Woher comes to. Ya. Woher comes du, woher comes du, woher comes du. Sehr gut. Latihan selanjutnya adalah bitte arum kannst du das lesen? Variiert bitte den Dialog über kennenlernen. Oke, variiert bitte dan dialog über kennenlernen. Variasikanlah dialog berikut ini tentang berkenalan. Oke, ini ada Tania dan Clara. Ini Frau mau minta tolong 2 orang yang sebagai Tania dan sebagai Clara. Oke, ini Frau coba putar dulu. Siapa yang sebagai Tania? Oke, Nadia sebagai Tania ya? Ya. Bintang sebagai Clara. Oke, Nadia Tania dan Bintang sebagai Clara. Silakan dibaca. Terlihat kan? Ini yang Frau presentasikan? Terlihat. Oke, silakan. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Clara. Und du? Ich bin Tania. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Woher bist du? Ich bin aus Indonesia. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Und du? Ich wohne auch in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Und du? Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Wunderbar. Sag mal, was machst du von Beruf? Ich bin Schülerin. Was bist du beruflich? Ich bin Schülerin. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Tschüss. Bis bald. Oke, sehr gut. Namanya ada Franziska und Frau Schmidt. Oke, kita spin dulu siapa yang dapat Franziska. Oke, Krisia, kamu sebagai Frau Schmidt ya? Iya, Frau. Amanah sebagai Franziska. Oke, good. Silakan. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Schmidt. Und du? Ich bin Franziska. Woher kommen Sie? Ich komme aus Russland. Wer bist du? Ich bin aus Spanien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Himmelstraße 4. Und du? Ich wohne auch in Sonnenstraße 3. Wie alt bist du? Ich bin 40 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Russisch. Und du? Ich spreche Spanisch. Wunderbar. Sag mal, was machst du von Beruf? Ich bin Studentin. Was bist du beruflich? Ich bin Lehrerin. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Tschüss. Bis bald. Oke, ya. Dan ke Amanah Unfarisa, apakah ada koreksi? Ada. Tadi kayaknya kebalik bro yang ngomongnya, yang Ruslan sama Spanianya. Iya, terus apa lagi? Yang umur kayaknya juga kebalik. Iya, oke. Dan menanyakannya juga ya. Berarti kalau ke Frau Schmidt berarti pakainya Si. klar, jelas. Yes. Bermakna weiter. Bintang kannst du das lesen? Mach bitte einen Dialog über Kennenlernen mit den Leitpunkten. Ein Name, zwei Herkunft, drei Wohnort, vier Alter, fünf Sprechen, sechs Beruf. Oke. Ini sudah Frau sediakan per kelompok. Ada grupe 1, grupe 2, grupe 3. Silakan per kelompok dibuat dulu teks dialognya supaya nanti enak berdialognya. Pengerjaannya kalian bisa pakai text box. Kelompok 2 mau Frau siapa? Frau Anna. Oke. Yana. Oke, kelompok 3 Luka dengan Frau Anet. Sudah? Sudah. Oke. Coba kelompok 2 yang melakukan dialog ya, gitu. Guten Tag, ich bin Yana. Wie heißen Sie? Ich heiße Frau Anna. Frau Anna, woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Indonesia. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wo wohnst du? Ich wohne in Jakarta. Sag mal, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Englisch. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Deutsch und Englisch. Wunderbar. Was machen Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin von Beruf. Was bist du beruflich? Ich bin Schülerin. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls.
Sus. Auf Wiedersehen. Sehr good. So is das. Kalau kita mau menyapa seseorang yang lebih besar, kita gunakan Guten Tag, Guten Morgen. Guten Abend, sehr good, gitu ya. Tergantung situasinya nanti seperti apa. Guten Tag, Guten Morgen, atau Guten Abend, seperti itu. Tapi kalau misalnya, kalau kita mau menyapa atau mengawali pembicaraan kepada yang antar teman atau kepada orang yang lebih kecil dari kita, berarti kita bisa pakai apa? Halo. Sehr good. Ya, itu dia tentang berdialog. Kita masuk ke langkah selanjutnya. So, was lernen wir heute? Kennenlernen. Ada versi yang Dutzen, ada versi yang Sitzen. Oke. Bagaimana cara berkenalan kepada orang yang lebih besar? Kita pakainya Dutzen atau Sitzen? Sitzen. Wie heißen Sie? Heißen Sie. Terus menanyakan alamat bagaimana? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Terus menanyakan asal bagaimana? Woher kommen Sie? Very good. Menanyakan umur bagaimana? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Misalnya Nadia bertanya kepada Farisa misalnya. Itu pakainya yang Sitzen atau Dutzen? Dutzen. Oke, bagaimana cara menanyakan alamat kepada Farisa? Wo wohnst du? Oke, bagaimana cara Farisa menanyakan asal kepada Nadia? Kamu berasal dari mana, Nadia? Gitu. Woher kommst du? Wie alt bist du? Albis dulu. Bagaimana cara menanyakan? Kamu bisa bahasa apa sih, Nat? Gitu. Gimana? Well, Ilse doesn't speak. Oke, sehr good. Misalnya Frau mau menanyakan sesuatu kepada Bapak Kepala Sekolah, pakainya Sie atau Du? Sie. Seperti itu, ya. So is das. Ini dia kesimpulannya Sitzen dan ada Dutzen. Nah, ini yang Sitzen, kemudian yang Dutzen, dan sudah kita pelajari juga tadi, ya. Oke, so is das. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi ujaran-ujarannya, kapan menggunakan Dutzen, kapan menggunakan Sitzen, ujaran-ujarannya seperti apa, dan kamu juga sudah membandingkan kapan menggunakan Sitzen, kapan menggunakan Dutzen, kapan menggunakan Sie, kapan menggunakan Du, juga kalian sudah tahu kapan konteksnya, seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, itu juga kalian sudah pelajari. So is that, membuat dialog, memvariasikan dialog sampai kalian melakukan dialog. Habt ihr eine Frage? Nein. Oke, sekarang kita refleksi. Silakan masuk ke lessonup.com 083070. Kita lakukan refleksi. Oke, wir machen jetzt weiter. We findet ihr den Unterricht. Silakan diklik emojinya. Oke, sehr gut. Emoji paling atas semua. Oke, danke. Weiter. Ini refleksinya, saya dapat mengidentifikasi ujaran terkait Kennenlernen untuk Du und Sie berdasarkan video dengan ya atau tidak. Ya, danke. Ya, semuanya. Kemudian saya dapat membandingkan penggunaan ujaran terkait Kennenlernen bentuk Dutzen und Sitzen secara tepat. Ya, semua, sehr gut. Und dann, saya dapat menentukan ujaran bentuk Dutzen und Sitzen pada dialog rumpang terkait Kennenlernen dengan benar. Ya, semua, sehr gut. Saya dapat menyusun kata acak menjadi kalimat terkait Kennenlernen untuk Du und Sie dengan benar. Ya, semuanya, sehr gut. Kemudian saya dapat membuat variasi dialog sederhana untuk memberi dan meminta informasi terkait Kennenlernen menggunakan Du und Sie dengan tepat atau menggunakan bentuk Dutzen und Sitzen dengan tepat. Sehr gut. Ya, semua, sehr gut. Danke. Kemudian saya dapat memproduksi dialog sederhana untuk memberi dan meminta informasi terkait Kennenlernen menggunakan Du und Sie dengan benar atau menggunakan bentuk Dutzen und Sitzen dengan benar. Oke, ya semuanya, sehr good. Itu dia yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk keaktifannya, untuk partisipasinya, untuk responsnya juga, untuk kerjasamanya juga. Vielen Dank für heute. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang andere Person vorstellen, memperkenalkan orang lain. Doa penutup, Nadia, bitte für das Gebet. Before wir Schluss machen, werden wir zusammen beginnen. Fertig. Danke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und auf Wiedersehen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.